Dapat. Sa problema na idol. Ano, alito na ano? Ako tanalo na hin ano, alito mo na. Ako kahit hindi ka matito, kaya mauli na alito na. Sa may tawag na idol, ano yung baklas sa idol? Ulit na yung awa na kapitahin idol. Muna na hamak ano na hamakaklam. Ini kan kanal, ini dari kami. Itu dulu sama kita dulu, kita mau lihat yang sebenarnya. Pag mahuman nag-repace idol, okay na, balik na sa kan idol. Balik na ano man na kita ini, nari ka kalitahan. Kung nakuha ka.